میں اس وقت قبرستان میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا ایک میت لائی جا رہی ہے۔ ان میں ایک لڑکا مسلسل رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو دلاسا دے رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو جنازے کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ وہ سب اب قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ میں بھی دعا میں شامل ہونے کے لیے ان کے پاس چلا گیا۔ چادر آرام سے ہٹا لو، بس ٹھیک ہے، اب مٹی ڈالو، ایک آدمی دوسرے سے بولا۔ مٹی ڈالنے کے بعد دعا ہوئی جس میں بھی شریک تھا۔ وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ کسی مرد کی میت تھی۔ ان کا جوان بیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سب اس کو دلاسا دے رہے تھے، بیٹا صبر کرو، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی، بس تم دعا کرو کہ اللہ تمہارے ابو کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات بلند کریں۔ ایک بزرگ نے لڑکے کو سمجھایا۔ پھر کچھ دیر بعد سب لوگ چلے گئے، وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ مجھے اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان تک کی جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر 2 چیزیں یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں اور ایک باقی رہ جاتا ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔ اس حدیث نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں استغفار کرتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے وہی نوجوان قبر کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ میں تعزیت کے خیال سے اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ڈر کر اچھل گیا۔ کیا ہوا بیٹا، ڈر گئے؟ میں نے کہا۔ نہیں انکل، وہ اصل میں آپ کو جن سمجھا، اس لڑکے نے جواب دیا۔ قبرستان میں لوگ جن بوت سے ہی ڈرتے ہیں، اپنے اعمال سے ڈریں تو کتنا اچھا ہو۔ میں اس کے برابر بیٹھے ہوئے کہا، ویسے بیٹا کہہ تو تم صحیح رہے ہو، کچھ لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے جن بوت بن کر ڈراتے ہیں اور بات تو ڈرا کر بھی پیسے کماتے ہیں۔ جی انکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور یہ کس کی قبر ہے؟ جی میرا نام کامران ہے اور یہ میرے ابو کی قبر ہے، اس لڑکے نے جواب دیا۔ کامران بیٹا، اللہ آپ کو صبر نصیب فرمائے، مرحوم کی درجات بلند فرمائے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب نے بھی مرنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا اس کو مرنا ضروری ہے، ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا، اللہ تم میں صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہم موت سے پہلے نیک عمل کر سکیں۔ کامران نے کہا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ قبرستان سے نکلنے لگے تو اس نے پوچھا، انکل آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ندیم ہے، میں نے کہا۔ انکل آپ کی آواز میرے ابو سے بہت ملتی ہے۔ ہاں بیٹا، میں تمہارے والد کی طرح ہوں، تم مجھے اپنا ایک اچھا دوست بھی کہہ سکتے ہو، میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ جی میں قبرستان کے پیچھے۔ اس نے گردن موڑ کر قبرستان کی طرف دیکھا۔ اچھا بہت شکریہ ندیم انکل، السلام علیکم، یہ کہہ کر وہ قبرستان سے نکل گیا۔ آج مجھے بہت سردی زیادہ لگ رہی تھی، میرے ہاتھ سردی سے جم رہے تھے۔ میں تیز چلتا ہوا گھر کی جانب جا رہا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا۔ اچانک مجھے پیچھے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں ایک طرف ہو گیا تاکہ گاڑی گزر جائے، مگر جب مسلسل ہارن ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہی قبرستان والا نوجوان، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں کامران، وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب غور کیا تو وہ واقعی کامران تھا۔ انکل آپ اتنی صبح اتنی سردی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ بہت سارے۔ میں واک کرنے نکلا تھا، میری عادت ہے، بس اب گھر ہی جا رہا ہوں۔ انکل آئے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، میں خود چلا جاؤں گا، تم بلا وجہ تکلیف کر رہے ہو۔ میں نے کہا، انکل اس میں تکلیف کیسی، گاڑی سے ہی تو جانا ہے، پلیز آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں، آج بہت سردی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے کہا۔ میں اس کی گاڑی میں آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی اندر سے گرم تھی یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب میری حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر چلایا تو میری طبیعت اچھی ہوئی، ورنہ باہر تو میرا ہاتھ جم رہے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، مگر میں نے اس میں ایک عجیب بات محسوس کی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، سرخ لال۔ مجھے عجیب سا خوف لگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ لڑکا رات دیر سے سوتا ہو، اس لیے اس کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کی آنکھ سے ڈر لگا، پتہ نہیں کیوں۔ خیر میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ کامران نے پوچھا، انکل میری آنکھیں کیا بہت زیادہ سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے میری طرف گردن گھما کر سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے میں بکھر گیا،
मैंने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो रही हैं। क्यों, क्या रात देर से सोते थे? नहीं अंकल, मैं तो हमेशा वक्त पर ही सोता हूँ, बस कल अबू को याद करके बहुत रोया था, फिर आंखों में इन्फेक्शन भी हो रहा है। मैंने इस पर अपनी कैफियत ज़ाहिर नहीं होने दी, मगर मुझे इसका जवाब कुछ अजीब सा लगा। उसने मुझसे घर का एड्रेस पूछा। मैंने कहा, तुम बस मुझे इकराम बेकरी के सामने छोड़ दो, आगे गली के अंदर मैं खुद चला जाऊंगा। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर उसने अचानक गाड़ी के दरवाजे से कोई कैसेट निकाली और गाड़ी की टैप में लगा दी। कुरान की तिलावत चल पड़ी। मैं कुरान सुनकर अपनी रूह को सुकून पहुंचाता हूँ, मुझे मौत भी याद रहती है। कमरान ने कहा। मैं इस बात से सर हिलाया और पूरी तवज्जो से कुरान सुनने लगा। बेशक कुरान सुनकर बहुत सुकून मिलता है, मगर अचानक मेरे रोंगटे खड़े होने लगे जब मैंने ये सुना कि अहले ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कमरान भी बहुत गौर से तिलावत सुन रहा था। मुझे इससे खौफ महसूस हुआ कि कहीं वो जब तिलावत ख़त्म हुई तो मैंने कमरान से सवाल किया, कमरान, क्या तुम्हें जिन्नों और भूतों पर यकीन रखते हो? उसने बहुएं उचकाए और अपनी सुर्ख आँखों को मज़ीद खोलते हुए कहा। उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी लगी। मैं जिन्नों और भूतों पर यकीन रखता हूँ, बल्कि मैं तो पक्का यकीन रखता हूँ, क्योंकि कुरान में जिन्नों का जिक्र आया है और फिर ये भी कि अल्लाह की एक मखलूक हैं। मगर अंकल, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? उसने गर्दन घुमाकर मुझसे सवाल किया। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। आजकल के नौजवान जिन्हों पर यकीन नहीं रखते हैं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूँ कि कहीं तुम भी इनमें शामिल तो नहीं हो। उसने मेरी तरफ फिर गर्दन घुमाई और हंसते हुए बोला, नहीं अंकल, मैं इनमें से नहीं हूँ। मुझे जिन्नों पर 100% यकीन है, और यकीन क्यों ना हो, आखिर वो भी अल्लाह की तो मखलूक हैं। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी इकरम बेकरी के सामने रुकी तो मैंने उसका शुक्रिया अदा करके उतर गया। अब मेरे कदम घर की तरफ थे कि मैंने उसकी गाड़ी को फिर कब्रिस्तान के सामने रुकते देखा। अब वो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था। मैं परेशान हो गया कि ये फिर कब्रिस्तान में क्यों जा रहा है, उसका क्या काम कब्रिस्तान में? यह तो कब्रिस्तान के पीछे रहता है, फिर यहाँ क्यों जा रहा है? अचानक मैंने डर महसूस किया। मैं मार्केट से निकला, थोड़ी देर सस्ताने के लिए करीबी पार्क में चला गया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के तेज तेज चलने की आवाज़ आई। मैंने जूं ही पीछे मुड़कर देखा, मैं हैरान रह गया। वो कोई नहीं था बल्कि कामरान था। वो जॉगिंग कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मुझे कामरान आम नौजवानों से कुछ अलग लगने लगा था। वो हर जुमे कब्रिस्तान आता, कभी कहीं मुझे नज़र आ जाता। पता नहीं क्यों मैं इंसानों से इतना डरता हूँ। मैं मार्केट गया था, सोचा थोड़ी देर पार्क में बैठ जाऊँ। तुम कैसे हो? मैंने पूछा। क्यों अंकल, क्या मैं इस वक्त पार्क में नहीं आ सकता? क्या मैं जिन हूँ? उसने अजीब से लहजे में कहा। जिन का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर कमरान ने ये बात क्यों की, क्या कहीं ये मुझे? मैंने संभल कर जवाब दिया, जिन्हों को पार्क में आने से कौन रोक सकता है? वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। मैं इसके साथ चलते हुए बोला, क्या जन्नात इंसानी शक्ल में आ सकते हैं? पता नहीं क्यों ये सवाल मेरे मुंह से निकल गया। कामरान ने पुरजोर आवाज़ में कहा, जी अंकल, जन्नात इंसानी शक्ल में आराम से आ सकते हैं। वो हमारे दरमियान घूमते फिरते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि ये असल में इंसानी जिस्म में एक जिन है। उसका ये जवाब सुनकर मुझे तकरीबन चक्कर आ गया और मैं खौफ से लड़खड़ा गया कि कहीं ये क्या हुआ? अंकल, आप ठीक तो हैं? कामरान ने मुझसे पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी चक्कर आ जाता है। मैं समझा आप जन्नात का जिक्र सुनकर डर गए। कामरान ने कहा, नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, बस ये सोच रहा था कि तुम काफ़ी मालूमात रखते हो जन्नात के बारे में, काफ़ी तजस्सुस है तुम्हारे अंदर जन्नात के बारे में। वो हंसकर बोला, जन्नात में मुझे बहुत तजस्सुस है। वो मेरी तरफ गर्दन घुमाकर बोला और कहने लगा, जन्नात में मुझे तजस्सुस क्यों ना हो, आखिर वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। मैंने उलझन महसूस की और वापसी के लिए उठ गया तो कमरान ने मुझसे कहा, अंकल कभी आए मेरे घर, मिलकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है?
इस इतवार की शाम यही पार्क में चाय पीते हैं। उसने मुझसे सवाल किया, मगर मुझे डर महसूस हुआ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जिन्नात में कमरान की गैर मामूली दिलचस्पी मेरे लिए खौफनाक बात थी। मैं इनकार करना चाह रहा था, मगर उसने खुद ही बात मुकम्मल कर ली। अंकल बस ठीक है, इतवार की शाम हम दोनों इसी पार्क में चाय पियेंगे। शाम में खुली फिजा में चाय का अपना ही मज़ा है। वो बात कहकर पार्क से निकल गया, मगर मुझे सोचों में गुम छोड़ गया। इतवार को मैं और कमरान पार्क में चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर हम दोनों बातें करते हुए पार्क से निकल गए। अचानक एक काला कुत्ता कहीं से आया और हम दोनों को देखकर बुरी तरह से भौंकने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था जैसे किसी खौफनाक मखलूक को देख रहा हो। वैसे कुत्ते की हिस्स बहुत तेज़ होती है। मैंने डर महसूस किया। कमरान बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहा था। मैंने कमरान से पूछा, ये कुत्ता किससे डर कर इतना भौंक रहा है? यहाँ सड़क पर हम दोनों के सिवा तो और कोई नहीं है, फिर ये क्यों डर रहा है? कुत्ता जब किसी जिन को देखता है तो भौंकता है। कुत्ते को शैतान वगैरह भी नज़र आते हैं, कमरान ने पुरस्रार अंदाज में कहा। जिन्नात का जिक्र सुनकर मुझे झटका लगा। आखिर ये क्यों बार बार जिन्नात का जिक्र करता रहता है? इसका भला जिन्नात से क्या तल्लक? खैर, कुत्ता भौंकता हुआ चला गया। हम दोनों भी अपने अपने घर चले गए, मगर अब कमरान से बहुत मुहतात हो गया था। ये पता नहीं क्यों। आज जुम्मे को कमरान सुबह से अपने वालिद की कब्र पर बैठा दुआओं में मसरूफ़ है। मैंने दरख्त पर से उसे देखा, सोचा वहीं से इसे सलाम करूं, हाल अहवाल पूछूं, मगर ये सोचकर चुप हो गया कि अगर इसने मुझे यूं दरख्त पर बैठा देख लिया तो हो सकता है कि वो डर जाए, क्योंकि मैं तो इकराम बेकरी के सामने वाले कब्रिस्तान के एक दरख्त पर बैठा रहता हूँ। कमरान को नहीं मालूम कि मैं एक जिन हूँ। आप भी खामोश रहें। मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़, सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।